नमस्कार समता लाइव को आपको स्वागत। सुमंता गणनायक, शंकर नायक, गोपाल पात्र, सुचित्रा त्रिपाठी, निर्मल दास, अनिता महापात्र, सौम्यरंजन, रेणु मैडम, बसंत पोहाण, करुणाकर किशन, चित्त बाबू, काश्रफीना, रवींद्र कुमार महांती, सिद्धेश्वर पटनायक, प्रहलाद खटई, संयुक्ता अपर, मनोज कुमार त्रिपाठी, अक्षय प्रधान, अच्युत महाराणा, मानस रंजन अधिकारी, अंतु बेहरा, ममता महाराणा, विभूति नायक, केदार पटनायक, बापी महंत, प्रसन्न कुमार दास, प्रदीप कुमार पंडा. Good evening, Petro. Have you seen tears in Modi's eyes when his mother died? Ranjan Mahanti, good evening, sir. Ji, Pranam. Kabul, good evening. Alok Kumar Maharana, Siddheshwar Patnaik. देखो तो प्रदीप बाबू किए कांदिबो न कांदिबो and how somebody will express its grief सेटा ताकर व्यक्तिगत व्यापार ताकू नहीं राजनीति करिबा ताकू नहीं बंद पालन करिबा एटा तो अति माने मात्राधिक माने आत्मविश्वास जे माने मो माँ को कही जणे गाड़ी कला एवं सेठी मई मु राहुल गांधी को टार्गेट करी बिहार बंद करी एवं सेई बहाना रे मु राहुल गांधी को गाड़ी करी कांग्रेस पार्टी को गाड़ी करी ये आहुरी अति कदर्य परिस्थिति को जाउछ। तो बसंत सर गुड इवनिंग, गौतम, रबाई, प्रताप भाई, रुचिका खुंटिया, सुधांशु बाबू गुड इवनिंग, आपन को स्वागत। प्रशांत कुमार बेहरा, पुरुषोत्तम साहू, तेणु आपण मान को पुणी थे स्वागत। एवं आज तो भारत रे गोटे नुआ विप्लव होईछि आपण मनकर खबर कागज रे आपण माने पढिथिबे जे जीएसटी सिंप्लिफिकेशन इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। अमिताभ कांत भारत सरकार जने बड़ टाणुआ आर्थिक परामर्शदाता कहते जीएसटी सिंप्लिफिकेशन इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड एवं जीएसटी सिंप्लिफिकेशन को लेकर सौम्यरंजन कहते जीएसटी डिसीजन शोज लॉन्ग विजन ऑफ राहुल गांधी एवं अशोक महाराणा कहते मिस्टर मोदी चैमेलियन ए ग्रेट पृथ्वी सबुठ बहुरूपिया। रीता रतिरंजन नायक गुड इवनिंग। देखो तो जीएसटी संपर्क रे गोटे विशद आलोचना हवा नितांत जरूरी। प्रथम कथा हूँ 2017 मसीह जिते बेले भारत रे जीएसटी लागू हला सेते बेले प्रथम थर पई गोटे सरकार कर लागू करने को लेकर गोटे उत्सव पालन कर मध्यरात्र रे पार्लियामेंट अधिवेशन बसिला सते जेमती देश आउ थे स्वाधीनता पाइला। माने आपण आज पर्यंत कौन सरकार ये भड़िया विकल होकरी गोटे उत्सव पालन कर कारण से नरेंद्र मोदी को लगुला जहाँ किसी हेले गोटे से उत्सव कर दे पारे लोक से क्षतिग्रस्त हूँ मोर आपण को टैक्स देवार अच्छी 5% देवार अच्छी 12% देवार अच्छी 18% देवार अच्छी 28% देवार अच्छी चारोटी स्लैब रे आपण टैक्स देवे ताकू नहीं करी उत्सव चलला टैक्स दे न पाले आपण जेल जीवे। मनोज त्रिपाठी देव हरिशंकर षडंगी प्रीति प्रज्ञा प्रधान जूली गुड इवनिंग आपको समस्त स्वागत। तेणु टैक्स को लेकर जिते या गोटे बहुत चमत्कार शब्द तैयारी करते राहुल गांधी जे गवर्सिंग टैक्स कारण अनेक व्यवसायी आज जानती नहीं जे वास्तव में जीएसटी केमती भर्ती करा जीवो ये जो स्लैब बाय स्लैब वर्तमान को आउची सिंप्लीफाई कर दो। आज खबर कागज रे सब खबर कागज रे विज्ञापन दिया लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंकर विज्ञापन दिया भाई लगे कि
ଲଗେଇଥିଲ ତମେ ତମେ କହୁଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଥିଲ ସେତେବେଳେ କହିଲା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସିମ୍ପଲିଫାଇ କରୁଛ କହୁଛ ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ। 2017 2025 8 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଛ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଳ ହେଇକିରି ଅଛି। ସୁଭାଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ CAG found out that 4 lakh crores collected as education fuel cess since 2017 remains unspent and not used for the purpose for which collected. What a fiscal management. Actually ଅନେକ ସମୟରେ ସେସ୍ ପଇସା ଯୋଉଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ତାର ଡିଭାଲୁଏସନ ହଉନି, ତାର ପ୍ରପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହଉନାହିଁ। Basant sir କହୁଛନ୍ତି sir only companies will get the GST benefit, mostly consumers did not get the benefit। ଏବଂ ତାପରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହୁଛନ୍ତି अब की बार यूटर्न सरकार। ତାପରେ କୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ସତର୍କ ହେଇଯାଏ କାରଣ because he is very deep। By cutting GST slabs and risking 48,000 crores revenue shortfall, is the government simplifying taxation or simply shifting the fiscal burden onto the states without a clear compensation roadmap? This is a very very vital question। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ 48,000 crores ର डाउनग्रेडेशन ହେଇଛି କି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ରେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଟଫଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରପରଲି ଏନାଲାଇଜ କର। ଆଗରୁ 4ଟା ସ୍ଲାବ ଥିଲା, 5%, 12%, 18%, 28%। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ନାଉ ଦେयर will be only 3 slabs, 5%, 18%, 12% ଏବଂ 28% ଉଠିଗଲା। 28% ରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା ସିନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାବରେ 40%, ଯୋଉଥିରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଟବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ଟସ, ଲକ୍ସୁରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଇତ୍ୟାଦି ସେଗୁଡାକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଭାରତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ସର୍ବାଧିକ କଲେକ୍ସନ ହୁଏ 18% ସ୍ଲାବରେ। 18% ସ୍ଲାବରେ ପାଖାପାଖି 72% କମୋଡିଟି ଆସିଯାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ 18% ସ୍ଲାବ ଭିତରେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଅନଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଥିରେ 18% ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ସେଇ 74% ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେନ୍ ଅନଚେଞ୍ଜ। କିଛି 12% ଥିଲା ଯୋଉଟା 5% କୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା 18% କୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ 28% ର ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛିଟା 18% କୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଇଛି 40%। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ପାଖାପାଖି ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି, ବିଶେଷ କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। ରାଦର ଏଇ ଯୋଉ 40% ସ୍ଲାବ ଲକ୍ସୁରୀ ଗୁଡ ନାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିସ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଏଟ୍ରୋସିୟସ୍। ନମ୍ବର 2, ଜିଏସଟି ଆମେ ଦଉଛେ କେମିତି? ଆମେ ତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୋକାନୀ ପାଖରୁ ଯୋଉ କିଣୁଛେ ଆମେ ତ ଏମଏସପି ବା ଏମଆରପି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଇକିରି ଆମେ କିଣୁଛେ, ତାରି ଭିତରେ ତ ଜିଏସଟି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ। ତ ୟା ପରେ ଆଜି ଯୋଉ ଏମଆରପି ଅଛି ବା ଏମଏସପି ଯୋଉଟା ଅଛି ଏ ଏମଆରପି କେବେ ବଦଳିବ? ଆଜିର ଯୋଉ ଏମଆରପି, ଆଜିର ଏମଆରପି କୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏଥିରେ? ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏସି ଆଜି କିଣିଲି, ଏସି ର ଏମଆରପି ଆଜି ଯାହା ଅଛି 28% ସ୍ଲାବରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ସର୍ଭିସେସରେ ସିନା ଜିଏସଟି ଟା ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଛି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡସ୍ କମୋଡିଟିଜରେ ତ ଏମଆରପି ସାଙ୍ଗରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ କିଣୁଛି ମୁଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିଏସଟି ଦଉନି, कंपनी दଉଛି जीएसटी।
प्रथम कथा हूँ तुम सिंप्लीफाई कौटा सिंप्लीफाई कर तो आज तारीख रु जहाँ बदलिला सीटा बदलिला परे एमआरपी बदली जदि एमआरपी बदली नहीं तार तो मुझे पुराना रेट रे ही दउछि एवं जीएसटी चेंज हला परे एमआरपी केते परिमाण रे चेंज हला को प्रोडक्ट रो एमआरपी केते कमिला ताकू तार स्टैंडर्ड प्रोसीजर कोन ताकू जज करूची की तार मॉनिटरिंग करूची की सिद्धेश्वर पटनायक कहते 22 सेप्टेम्बर 2025 पर एमआरपी बदली जाइथिबो कि बर्तमान देखा पड़ो बर्तमान देखा पड़ो ता अर्थ आप 22 तारीख जो लागू है आपन जदि एमआरपी चेंज करना पुणी शोषण कले आपण एवं ये जो सीन टैक्स आमे बहुत जोरे कहूँ माने ट्रम्प टैरिफ को गाड़ी करूचे बट व्हाट काइंड ऑफ टैरिफ ओडी माने इंडियन गवर्नमेंट हम ऊपर पकाउछ दिस गवर्नमेंट हैज बिकम ए टैक्स एंड टैरिफ गवर्नमेंट they are punishing Indian citizens for everything petrol has become a kind of plunder आपण एजुकेशन सेस नौचंती हेल्थ सेस नौचंती रोड सेस नौचंती सस्तार तेल किणुछु बोली कहउचंती एवं 7 वर्ष परे बारंबार आपण कुआई द डे आपण जीएसटी लागू कले सेही दिन टू कुआई जे दिस इज ए फल्टी टैक्स सिस्टम एवं याकू डॉक्टर मनमोहन सिंह चली गले जेतेबेले सौम्य रंजन पांडे कहते व्हाई पेट्रोल एंड डीजल नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी दिस इज द मेन रीजन ऑफ इन्फ्लेशन पेट्रोल एवं पेट्रोल डीजल को सीधा सड़क गोटे प्रकार डकायती से चली आपण आणिबे कंचा तेलर रेट जितेबाला $20 रु कम से आपण आमको 103 टंका पेट्रोल लिटर बिकुचंती एवं जीएसटी काउंसिल भीतर को आपण ताको आनिबा को ही चाहू ना बिल्कुल आनिबा को चाहू ना आपण ता भीतर एवं जोटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ थिला आपण समस्त को चाहूचंती कि समस्त टिकस दियो जणे जदि मुढ़ी बिकुची गाँ रे जणे जदि बड़ी पापड़ बिकुची गाँ रे सी भी जीएसटी दो आपण चाहू माने यू वांट जीएसटी फ्रॉम एवरीवन सुभाष आचार्य कहते जे ट्रम्प हैज टर्न इंडियन गवर्नमेंट एज महाराजा ऑफ टैरिफ दैट इज इक्वली true so far as internal taxation for common Indian are concerned who are taxed heavily संदेह तो करिवार कौन सी कारण नहीं आई गाय भी नाथ कौन नाडा पड़ी होने lakhs of crores have been siphoned off from in nation money has to come from somewhere for Modi's event and faulty infrastructure that does not last even one rain. What kind of loot is going on? Siddharth goes, yes sir, indirect tax re incidence of tax heuchi and concerned company or shopkeeper एठी बहुत बड़ा loopholes अछि right now because cost includes अछि MRP रे exactly ममता दीर्घ दिन नहीं रेट अपरिवर्तित रही ममता मारना कहते सर मोदी बोधे कही टैक्स मनी रे देश चलेबे विदेश रु ऋण करबा नहीं देखो से ऋण करबा न करबा सी तो भिन्न कर किंतु जो फिस्काल मैनेजमेंट जोटा गोटे सरकार रो सबुठु बड़ा आवश्यकता कोन आपण गोटे सरकार को केमती चलाउछन
ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସିଷ୍ଟମର ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମର ବଡ ଭାଇ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଜିଏସଟି ୱାଜ ଫଲ୍ଟି। ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 2017ରେ ସେମାନେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋବଷ୍ଟ ମେଜୋରିଟି ଥିଲା। 2019ରେ ପୁଣି ରୋବଷ୍ଟ ମେଜୋରିଟି ପାଇଲେ, ସୋ they did not care whether it was a faulty system or not, they don't care। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମେଜୋରିଟି ନାହିଁ, ପପୁଲାରିଟି କମୁଛି, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଭଏସ କୁ ଶୁଣିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର କଥା ଏ ସଜେସନକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କାହା ପ୍ରତି ବି ଭକ୍ତି ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଜିଏସଟି ର ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ, ମାନେ ଲେଟ୍ ମି ଭେରି କ୍ଲିୟର। ଏଣ୍ଡ ଆମର ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ରିହାତି ମିଳିଲା। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ମାନେ ଯୋଉମାନେ 18% ଜିଏସଟି ଦଉଥିଲେ 5% ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? କେନ୍ଦୁପତ୍ର କୋଉ ଲୋକ ତୋଳେ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବିଡା ବିଡା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳିକିରି ଆଣିକିରି 5% ଜିଏସଟି ଦବ, ତାକୁ ଛାଡ ନ କରିକିରି ଲାଜ ଲାଗୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଓଡିଶା ଲାଭବାନ ହବ? ଧିକ୍ ଏଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଜିଏସଟି 0 ହବା କଥା। ବିଜେପି ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଉଠିଲା, ତମ 18% ଜିଏସଟି ନଉଛ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେ, ତମେ ଜିଏସଟି ନଉଛ ସେଭିଂ ଉପରେ। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ କିଛି ସେଭିଂ କରିଛି, ତାରି ଉପରେ ଜିଏସଟି ନଉଛ। Algaib Nath କହୁଛନ୍ତି, whole of Punjab and North India has suffered terrible rain and flooding. East India has deficient rain. Agriculture has been wiped out. This is going to be very tough winter for average Indians. And absolutely no sign of concern from the Prime Minister. ଆପଣ ବହିରେ ଜିଏସଟି ନଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାପରେ ଜିଏସଟି ନଉଛନ୍ତି, କମ୍ପାସରେ ଜିଏସଟି ନଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଉ ତାଲିକା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ why I am here actually, indirect tax ନାଁରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଆରେ ଭାଇ ଇନକମ କରୁଛ ବୋଲି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛୁ। ତାପରେ ଜିଏସଟି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବେ। ଏଣ୍ଡ ସାରା ଦେଶରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ମଡେଲ ଅଫ ଲୁଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଦେଶ ଯଦି ଠିଆ ନ ହବ, ତାହେଲେ ନୀତିନ ଗଡକରୀ will make everyone a beggar, and he had done that। ନୀତିନ ଗଡକରୀ ସାରା ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ମେସିନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ମସିନ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ନେବେ। ଫାଷ୍ଟାଗ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ରିଫର୍ମ ଏ ଭିତରେ କଲେଣି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କଥା କହିଛି, ଅଜସ୍ର ଥର ଏ କଥା କହିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି କିଣିଲା ବେଳେ 10,000 ପ୍ଲସ ଦେଲି ମୁଁ ଟैक्स, रोड टैक्स। पेट्रोल पकेली, रोड टैक्स देली, सेस देली। ता भितरे प्रति 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड स्मॉल अमाउंट नो जे पूरी जाइकरी आसीबा पई मु 140 टंका कि 160 टंका दउची सरकार को। 160 रुपीस, नॉट 10, 20, 30 रुपीस।
श्यामलाल गुप्ता कहते फ्रॉम 2019 to 2000 GST refund is pending from government. ममता कहते आम पेटर काटिकी सेविंग करू से पुणी टैक्स दबू. बसंत सर कहते ही क्राइज फॉर Afghanistan but not for own people because he is the world leader. Prashant Behra कहते Modi tries to equivalent his lost popularity with GST reduction, feeling Indians are bogus. राकेश कुमार राउतराय कहते vehicle service tax include अच्छी एवं सौम्यरंजन कहते small business suffered more by calculating GST. Roti tax different from paratha tax. Yes. रोटी टैक्स बर्तमान आप कोल्ड ड्रिंक्स 40% आप जो मैंने आई एम नॉट ए कोल्ड ड्रिंक्स फैन जो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पीउछंती 28% दउतले बर्तमान 40% देबे. कोल्ड ड्रिंक्स हैज बिकम ए लग्जरी गुड. Pixel Sahu questions are India is a nation where businesses give less tax than salaried person. Ambani give no income tax as he is not taking salary and he is getting tax exemption on his loans. He is getting tax exemption. At the same time, he is getting loan write-offs. And highest case flow, highest case inflow होउची अंबानी पाकू. ए जो जीएसटी सेमानकर ही तो लाभ हम कारण एमआरपी फिक्सेशन तो से करेंगे. सर श्यामलाल गुप्ता जी कहते नितिन गडकरी इज ओनर ऑफ 2 सुगर फैक्ट्री इन महाराष्ट्र. खाली सर सुगर फैक्ट्री नुह नितिन गडकरी मॉडल ऑफ लूट बोली मुझे कहूँ इथानल को नहीं आज जहाँ तथ्य आसवा आरंभ है 2023 पूर्वर भारत में जी वेहिकल तैयारी कौन सी वेहिकल इथानल को सस्टेन करि परिबो नाही. जहाँ फल 2023 पूर्वर सबू वेहिकल इंजिन गुड़िक बर्तमान स्ट्रेन आमे जहाँ 2023 पूर्व आमे जी किणुचु सबू इंजिन गुड़िक बर्तमान तार आयुष कमी सारी माइलेज कमी सारी एवं हाईएस्ट इथानल सप्लायर होउचंती निजे गडकरी पुओ. तम पुओर बिजनेस पाई तमे पॉलिसी तैयारी करिवो. नोबडी आस्क्ड जे काहे की भारतर प्रत्येक वेहिकल एरो नंबर प्लेट को बदले दिया गला एवं निर्दिष्ट कंपनी काहे की से नेम प्लेट सप्लाई करिवो. ए देश रे जो 50,000 की लक्षे कि 2 लाख साधारण लोक जो माने लिखुले नेम प्लेट लिखिक चलुले नंबर प्लेट लिखिक चलुले से मान को बर्बाद कर दिया गला. जो जो लोकटी गोटे दुकानी गोटे लेजर दुकान टे करथिला आपण ता पाखु जाउतले नंबर प्लेट लिखुले आपण गाड़ी रे लगाउतले ताकू खत्म कर दिया गला. सब जगह पैसा सीधा सड़क गला दुईटी कंपनी हाथ को. एवं कुआ होची जे नरेंद्र मोदी कुआडा एकदम माने टोटली नन करप्शन अभियोग शुणिब कि लोकपाल नहांती लोकपाल मिस्टर जस्टिस खमालीकर व्हाई दैट मैन इज सिटिंग देयर गॉड नोज. सीबीआई और ईडी को तो तमे तम पॉकेट रे पुरी के रखिछ. सुप्रीम कोर्ट तो आजिकल प्रश्न पचारे को डरुची. सीएजी बोली गोटे संस्था अच्छी 2014 पर आम भूली गलु. 2014 पूर्व सीएजी रिपोर्ट गुड़िक सरकार बदली जाऊला. गोटे विनोद राय गोटे काल्पनिक नंबर कहीकि मनमोहन सिंह को सबुदिन गोटे करप्ट घोषणा कर काल्पनिक नंबर कम्प्लीटली इमाजिनरी फेक नंबर 1,76,000 कोटी टंकार इमाजिनरी लॉस. नहीं एतिकी हेइथले एतिकी हेइतांता तेणु दुर्नीति हेइछि.
आम सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बड़ बड़ भाषण देला जस्टिस निजर एवं जस्टिस गांगुली से बहुत लंबा लंबा भाषण देले बेस्ड ओपन ए वेरी फेक यूजलेस डॉक्यूमेंट। Kalinga Rajan CR and Manas Agro, these two companies, manufacturers, ethanol and the owners are son of Mr. Gadkari. And Supreme Court, the role of Supreme Court. ଯେ ବାପା ପଲିସି ତିଆରି କରୁଛି ପୁଅ ପଲିସିରୁ ଲାଭବାନ ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହୁଛି ନା ଏ ବିଷୟରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି once again Gujarat model failed. Karnataka received the highest inflow of FDI in this quarter, $5.6 billion. Gujarat only $1.6 billion. Again, Gujarat model, is that a model actually? Gujarat model is an anti-democratic fake propaganda model. सारा देश रे मिछर गोटे महान मॉडल तैयारी करागला गुजरात मॉडल ना रे एंड फॉर दैट ओनली किए दाई ये जो आमे जो गुलाम मीडिया आमे दाई आमे ताको प्रचार कलु। अलगाइनाथ कहते सर डिड मोनोपोली एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव एक्ट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी and Rajiv Gandhi regime helped diversity Swadeshi manufacturing and broadened base of SMEs. We were poor but self-sufficient. देखो तो आपण जो कथाटी कहउचंती जे समाजवादी अर्थनीति फଳରେ गोटे स्टार्विंग नेशन बिकम फूड सफिशिएंट नेशन जे 40 70 50 बेलू आम गोटे नुआ नेशन तैयारी करूचे आम डिपेंड करूचे फूड पर अन्य देश मान आम पाखे खाइबा पड़ी ना एंड वी स्टार्टेड टू मेजर रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब हरियाणा एंड व्हाइट रिवोल्यूशन इन गुजरात महाराष्ट्र। आज गाड़ी कर नेहरू को नेहरू जदि न था नरेंद्र मोदी भाया गोटे लोक जदि 1950 रे ए देश प्रधानमंत्री होता ताहले ए देशर सबु संपत्ति नहीं आज्ञा 5टा लोक पलि था 100 कोटी लोक भोकरे शोषरे मरु था मिछ प्रचार रे देश छोड़ू था। थैंक्स दिस कंट्री हेड ए नेहरू, थैंक्स दिस कंट्री हेड ए सोशलिस्ट विजनरी लीडर। गोटे लोक थिला जे दामोदर वैली प्रोजेक्ट करथला, हीराकुद प्रोजेक्ट करथला, भाकरा नंगल प्रोजेक्ट करथला, आईआईटी तैयारी करथला, एम्स तैयारी करथला, हेवी इंडस्ट्री तैयारी करथला। निज जीवनर प्रथम भारतर सौभाग्य जे इंडिया हेड ए पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। ये बाबू जी था ये तो सब विकी था। Kalinga Rajan कहते the external affairs minister S Jaishankar son is part of Reliance organization. हाँ observer foundation कथा उठुच Pixel साहब कहते what is your opinion on the fact that government is editing NCERT textbooks changing history giving false information? What will be the next generation learn? It seems to worry. Siddharth Kojanti, loopholes and concern after GST regimes. If business adjust prices upwards post rate cut, consumer benefit would get diluted. I totally agree. We had some very visionary and learned PMs. We had great PMs. India, भारतीय माने आमे बहुत गर्वित जे ए देश रे पंडित जवाहरलाल नेहरू भलिया जने विजनरी लोक थिले गोटे डेमोक्रेसी लविंग प्राइम मिनिस्टर थिले जी अपोजिशन क्रिएट करथिले। अपोजिशन एक्जिस्टेंस नथिला, ही क्रिएटेड अपोजिशन ना कि लाइक दिस मैन ट्राइंग टू एलिमिनेट अपोजिशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्रिएटेड अपोजिशन व्हेन अपोजिशन वाज नॉट देयर। जदि
पंडित जवाहरलाल नेहरू नरेंद्र मोदी होता ताहले राम मनोहर लोहिया किंवा किशन पट्टनायक किंवा नरेंद्र देव किंवा मीनू बसानी पार्लियामेंट को आसी पारि नथंते. He ensured that major opposition leaders should come to parliament for debate. बसंत सर को सर राहुल भोट चोरी नाउ नेक्स्ट लेवल इन वेस्ट बेंगल. आज्ञा भोट चोरी संपर्क में बसंत सर सबुठू अधिक जदि किए पार्टी करबा कथा सी होची नवीन पटनायक. एंड आई एम रियली वेरी इट्स वेरी सैड टू सी दैट द मैन इज सिटिंग प्रेटी साइलेंट. 5टारू 8टा भितर 12.5% वोटिंग बढ़ी गोटे स्टेट रे. एंड बीजेडी इज डूइंग कीर्तन writing letters, love letters to Narendra Modi every day. And actually, I do not know what kind of people they are in the BJD and what kind of party they are running in. दिल्ली रे जर्नलिस्ट माने कहउछन्ती डेटा दउछन्ती भाई आंध्र रे ओडिसा रे 12.5% वोट बढ़ी गला. एंड तमे बसिकरी एठी प्रेम पत्र लिखुछ नरेंद्र मोदी को सारा आज्ञा कमे दीछ. भोट चोरी संपर्क में राहुल गांधी अपेक्षा बीजेडी सबुठ अधिक रास्ता को ओल्लैबा दरकार बिकॉज यू आर द बिगेस्ट विक्टिम. Who कहते by pushing E20 ethanol 20 without addressing higher fuel cost, mileage drops and engine compatibility issues is not letting consumers to shift back to diesel. How is this helping the climate commitments? क्लाइमेट कमिटमेंट आज्ञा गोटे लिटर इथानल तैयारी करिया पके 3000 लिटर पानी खर्च होउची. Who told that ethanol is a environment friendly, climate friendly fuel? It's a complete disaster. Shyamlal Gupta goes due to ego of Trump and Modi, people of India and manufacturing industries are facing huge loss. Why not Modi ji sacrifice his ego for Indian? As we know, China will not better friend of India. भारत वर्तमान तो भक्त मान छाती कुंडे बोट ही जो देखुंती जे नरेंद्र मोदी इज स्टैंडिंग विथ सी जिनपिंग विथ व्लादिमीर पुटिन एंड किम जोंग उन. कौन तार माने आई ऑलवेज मिसप्रोनाउंस हिज नेम एक्चुअली. आपण उत्तर कोरिया रशिया एवं चाइना एकछत्रवादी मान सहित आपण को ठिया आबको बड़ा आनंदित लगुच. ऑफ कोर्स यू हैड दैट सिमिलरिटी. डीएम ट्रेड कहउछन्ती इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ऊपर 0% टैक्स बहुत भला पदक्षेप. एमिति भलो हॉस्पिटल टे करेनि किंतु जी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस टे गला ता ऊपर 18% 7 वर्ष धरिक टैक्स नहीं छन्ती. आज्ञा they should return all our 18% taxes because I am paying more personal health रे मु गत तो 8 वर्ष हलानी 18% टैक्स देई आसीची. आई मते जण कहला आज्ञा आपण सरकार तो दउचंती सांबादिक माननकु 5 लाख टंकार हेल्थ इंश्योरेंस. आज्ञा मु कहली मु आज्ञा मु आनी नै केबे कारण सरकार ओडिशा सरकार नेवर कंसीडर मी एज ए जर्नलिस्ट. नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, इवन नवीन पटनायक गवर्नमेंट रे भी आमे कौन सी सरकारी तालिका रे हमर ना नथिला. तेणु जो मैंने कहती माने मते मते बेले बेले बहुत हस लगे एक्चुअली जे जो मैंने कहते आज्ञा आपन टिके माने प्रो बीजेडी. मु कहले रे बोगस पीपल गो एंड चेक. 24 वर्ष नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थिले. 24 वर्ष ओडिशा रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थिला बेले केदार मिश्र कौन सी सरकारी कमिटी रे केबे मेंबर थिला ना सरकारी कमिटी रे ना सरकारी सांबादिक तालिका तार ना थिला. गो एंड चेक इट. Fiscal साहब कहते मनमोहन सिंह 1991 reform were a game changer for India's economy. Later as Prime Minister,
his government passed critical acts like the Right to Information Act and the MGNREGA, social safety and huge impact. ଭାରତରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ UPA 2 was the best government in terms of empowering people. ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ଯେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ସମୟରେ ସରକାର ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରିଛି ସେଇ ସମୟରେ ସରକାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବଦନାମ ହେଇଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାର ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆସିଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଆସିଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଡୁଏଲର୍ସ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆସିଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଛି। କୌଣସି ସରକାର କାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏତେ ଗୁଡା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ପର୍ସନ, ବୁଝୁଟା ଆମେ ବହୁତ ପରେ ବୁଝିଲୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ୱାଜ ନଟ୍ ଏ ଭେରି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ଆଇଡିଆର ଲୋକ ନଥିଲେ, and rather he was not very comfortable with all these idea. All these idea ର କ୍ରେଡିଟ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିସେସ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। She did a fabulous job by bringing schemes of empowerment. କର୍ପୋରେଟ ଲବି ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯୋଉଟା ସୌମ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, to blame Manmohan Singh government and Mrs. Sonia Gandhi, personally Mrs. Sonia Gandhi, because Mrs. Sonia Gandhi did not allow corporate interest to be more powerful. Can you imagine a prime minister giving red carpet welcome to his biggest challenger? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଜନା କମିଶନରେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ ୱେଲକମ୍ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ଭାଇ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ନେଉ, କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଇ ନାହୁଁ କି କାହା ଦୁଆରକୁ କେବେ ଯାଇନାହୁଁ କି କେହି ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସୁଭାଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି even though tremendous good work was done, UPA 2 and BJD were unfortunately penalized. ବିକଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେରେଟିଭ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ବିଜେଡିର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, but last 5 years become their Waterloo. Sahara India first started defaming Sonia Gandhi. ଖାଲି ସାହାରା ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେ ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କଲେ, ଖୋଲାଖୋଲି କାମ କଲେ। ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ ସାହୁ କହୁଛି not to forget that Indo-US civil nuclear deal. It was a landmark achievement under Manmohan Singh that ended India's nuclear isolation and boosted our global standing, a master class in quiet diplomacy. ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର involvement with UPA 1 was very, very critical. And they lost that chance by creating a imaginary ideological viewpoint କରିକରି ପ୍ରକାଶ କରାର ସେତେବେଳେ in a way he forced Communist Party to withdraw support from Dr. Manmohan Singh government. A person like Somnath Chatterjee became a victim. ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆମର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ, ଯାହା ପରିଣତି ହେଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ଏ କମ୍ୟୁନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। Vasan sir କହୁଛନ୍ତି now electricity may increase because of
କୋଲ GST 5% to 18%. Yes. ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବଢିବ ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଥିରେ ପଡିବ, ସବୁ ଉପରେ ତାର ପଡିବ। ହରିୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ କେମିତି ଦେଶରୁ ସଫା, କେହି ସଫା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଭକ୍ତ ରହିବେ, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ରହିବେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ରହିବେ। ଡୋଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯେ ଅମୁକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫା ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କିଛି ଲୋକ ରହିବେ। ସନ୍ତୋଷ ସାମଲ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସେଠି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହି ୱାଜ ଏ ପାମ୍। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କୋଟି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏ ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବାବା ରାମଦେବ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଜଣେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଏ ଦେଶ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ମସିହା ବୋଲିକି ଭାବିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାରର ମାନେ 10 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ରାମଦେବ ଆସିବେ, ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ କ୍ରୁସେଡର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତା ଯାଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଡିସ୍କସନ ୱିଥ୍ ବାବା ରାମଦେବ। And look what the man is doing now. ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସେତେବେଳେ the kind of narrative and how gracious was Manmohan Singh. He did not put him behind the bar. ଆଜିର ତାରିଖରେ ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତା ଘରେ ମାନେ ଇଡି ଚଢଉ କରିକିରି କଣ କଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ମନମୋହନ ସିଂ ତ ମାନେ ମାନେ he was such a gentleman ଯେ ବାବା ରାମଦେବ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ସେ କଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ। इंडिया फाउंडेशन बाय अजित डोभाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बाय किरण बेदी, अनुपम खेर, and these all these bullshit people. ଗୋଟେ परफॉर्मिंग सरकार को केमती बदनाम करा जाए आमे देखिलु तार। एवं गोटे नॉन परफॉर्मिंग सरकार को लेकर केमती वाह वाह करा जाए सेटा मते आमे देखुछु। ओडिसा रे देखु नांती जुआडे देखिबे धन्यवाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री निजे मुख्यमंत्री को धन्यवाद दउछन। जो पोस्को को फार ओडिसा रे कारखाना करई देबु नाही बोली करी आमे ओडिया माने माडो खाइलु, अत्याचारी थेलु एवं निर्लज भाव भारतीय जनता पार्टी से समर्थन बाहर सेतबेले। आज कहूची पोस्को फेरी आसी कही चारिआडे सरकार लगी गोटे 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 दक्षिण कोरिया गोटे कंपनी पाई ओडिशा सरकार आम पैसा खर्च करी स्वागत करुछि। देखिथिले आपण गोटे निर्लज हबार गोटे सरकार केते निर्लज हेई पारे जे गोटे कंपनी गोटे घरोई विदेशी कंपनी रो स्वागत करिबा पाई आईएनपीआर डिपार्टमेंट लक्ष लक्ष टंका खर्च करी चारिआडे विज्ञापन छापी धन्यवाद मोहन माझी। माने याठू बलिकर निर्लज स्थिति आ कोन हेई पारे। आर यू चीफ मिनिस्टर गोटे गोटे घरोई विदेशी कंपनी को स्वागत करी बोर्ड मारू तो चारिआडे लाज लगुनी तुमको। अरे गोटे घरोई कंपनी सहित एमओयू साक्षर कल ताकू कारखाना करने को तुम केउझर को डाकिच ठीक अच्छी स्वागत करुच लोकों पैसा रे छी। माने लाज माने मुसी एवं जुआडे देखिले मुख्यमंत्री निजे निज को धन्यवाद दउछन। धन्यवाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। काली मोर जन सांग सहित बसली मु कहली जो समता कनक्लेव रे मो पई सबुठु बड़ माने मो पई सबुठु लाज लागुतला मते जेतेबेले मु मोर फोटो देखुतली ए पिला किछि बुझिले नै जबरदस्ती सेतरे माने कारण आपण मते विश्वास करंतु कि न करंतु मु गोटिए भी माने होर्डिंग रे I was not interested for this branding actually. I am totally against it. I never like this kind of branding actually.
मुझे देखुँ से जो संतृप्त बाबू गोटे इंटरव्यू दौर कथा पटे देखा मोर मुहटा दिशुची एंड आई एम रियली वेरी अनहैप्पी विथ दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफी नेता मन को कौन भल लगुच मु किछि बुझी पानी जे जुआड देखले निजर फोटो सिद्धार्थ कहते फेक टीयर्स अनलॉक्ड नॉट फॉर मॉम स्लैंग बट फॉर द फेम स्टोलन आफ्टर राहुल गांधी वोट चोरी यात्रा दीपक साहू लिखुଛନ୍ତି पुंजीपति भृत्य सरकार ठू आउ कौन आशा करि परिबा श्यामलाल गुप्ता कहते नो चीफ मिनिस्टर नॉर बीजेपी लीडर्स कैन नॉट गेट पोस्ट विदाउट चरण वंदना ऑफ मोदी जी आल्सो गो द मीडिया करुणाकर किशन कहते सत कथार सती भूलिला परी बीजेपी मिथ्या प्रतारण रे देशवासी भूली जाई आज सर्वस्वांत हो जाइछन्ति तो थैंक यू चित्त बाबू पिक्सेल साहू कहते सर इवन लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी was far better than Modi. देखो तो any BJP leader is in that same club, but at least that man had some sense. So यदि आउ किछि गोटे दुटा प्रश्न अछि आपण माने कहि पारते नचे आज कार्यक्रम को हम रखिबा संजू बाबा कहते विदाउट योर फोटो हाउ समता इज पॉसिबल फोटोटा कौन दरकार मु तो थिली सेठी के कविता सस्पेंडेड फ्रॉम बीआरएस तेलंगाना सी वाज ट्रैप्ड बाय बीजेपी देखंतु टीआरएस रो सबुठु बड़ दुर्भाग्य होउची जे जेते बेले से माने क्षमता रे थिले सेते बेले से माने बीजेडी रो अवस्था जहां टीआरएस रो अवस्था ठीक से ही आइछ बीजेडी मस्ट लर्न a lesson from TRS, but they fail to understand that. आज TRS को खंड खंड करी भंगा होउची just because TRS was a part of BJP. Gautam Mishra Koji said today saw Bihar one video that when there was strike going on, one pregnant woman was going for delivery. At the time they are protesting and stopping her. She is a BJP woman security. BJP again kotha kuhuntu kai kuhuntu. Pixel sahu kohutanti je sir please tell about your education and career hopefully hopeful for your reply. Pixel, I am not a very bright, I was not a very bright student. I was a very average student. I am an ordinary graduate and I am a literature student. So education wise, career wise, I was a failure and I am happy that I was a failure. But that's not a, I'm not giving it as a boasting. You know, you are a very bright student, you have very beautiful future. Go to any good university in any country and do your PhD, do your delete. Don't take me seriously. Don't consider my position seriously. I was a very average student, very average student actually. As a student, you can say not even average. You know, you can say I am a below average or a bad student. So I can never be a inspiration for any student. No, I was always a poet. माने मो भितरे गोटे ड्रीमर थिला जे who always love to read books but very lazy to write about that book. So in that case I'm a very bad inspiration. Subhash Satarja कहते Modi should learn from famous Rajesh Khanna dialogue Puspa, I hate tears, but he loved tears. मुझे चौराहे में लाके खड़ा कर दो, मेरे माँ को उन्होंने गाली दिया, मैं रोज 60 गालियां खाता हूं. He loves it. Minketan Jana goes, sir, I am sure that BJD will support the NDA 50 candidate. I am also very sure, and I am also very sure that that will be again a bad decision in their line, and so it's their decision. Who am I to look into that? Deepak Sahu in a podcast, Dayasankar Mishra stated about Odisha
is going to be next Manipur by Hindutva group. What you Deepak Babu, mota etc. laguchi je that's a kind of overreaction. Dayasankar Mishra bodhe ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଠିକରେ କରି ନାହାନ୍ତି. There are chances, there are efforts to divide society, but ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ରେ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ଅଛି. I still believe in Odia society and as a very tolerant society, not a very fanatic communal society. It can never be actually. It should never be. Pixel question, sir, for young youth of 24 years, please suggest me a Odia book to read. Pixel, upon jadi पुरुणा भिडियो गुड़िक देखिए लाइव गुड़िक देखिए ऑलमोस्ट एवरी डे 365 आमे बोध 376 एपिसोड रे 376 एपिसोड रु अति कम रे 250 एपिसोड रे आई हैव रेफर्ड बुक्स टू रीड. सो गोटिए बही कहीं के मु आपन को अनेक बही रो रेफरेंस देई परिबे, बट नॉट टुडे. You know, there are many every day we have to discuss about a book. तेणु आपण मानकु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद. पुणी देखा हबो आसंता काली संध्या 6 टारे. तेबे समता को जदि आपण मानक भितरु केही आर्थिक भाव सहयोग करबा चाहूचंती ताहले हमर फोन पे नंबर होची 9437154445 9437154445. Who questions are just out of the box question. I checked on Instagram. There is a channel named the Samata Live, which follows 5 people, including BK Pandian. Is it the authentic channel of? No. I mean, we are not there. I mean, bilkul na hu tere, sir. At least I am not there in the. I am as a person. I am there in the Insta, but Samata is not there in the Insta. Gautam Mishra will sir, make in Odisha conclave that Odisha government ensured that investment would come. How many companies have come till now? There are so many hoardings such come up. No any company. Namaskar, Subharatri.